Assalomu alaykum barodaru, ina shahri Samara seyin bazada iftoray marhamat be bacho. Sedek osh kargan tah bo'ldi. Hamma joy marhamat kine be. Xudoman hammadan yalo. شما اینا یک دعا چی برای مردم روزمره مردم شرفمند بسم الله الرحمن الرحیم ربی انزلنا منزلا مبارکا و انت خیر ای ایام دهه اتق من النار خلاصی از آتش دوزخ برای ما خلاصی از آتش دوزخ بگردان و تمام گذشتگان ما که پیش از ما در گذشتن مؤمن مسلمان اونها رو و این روز و برکت این روز که ما قرار داریم از آن جمله در شب قدر پروردگار رو دست و دعا برداشتیم دستهای ما را صفر و خالی بر نگردون و دعای ما رو مستجاب بگردون و تمام گذشتگان ما و همچنین حاضرین گرامی که در اینجا هستند تمام گذشتگان از این برادران را که پدر مادر خواهر برادر کسی که پیش از ما درگذشتند همه را مورد رحمت و مغفرت قرار بوده و ما را مبعوث و محشور همراه پیامبر اسلام در جنت الفردوس قرار بوده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا ماه شریف رمضان ماه مبارک ماه بخشنده گناهان برای نیکی برسان آمین. در این ماه هم دهه رحمت هم دهه مغفرت و هم Если здесь поздравишь, народ все услышит. Что мне сказать? Месяц Рамадан султан всех месяцев. Я хочу всех людей наших, всю базу нашу, всех членов нашего этого общества поздравить с наступлением и уже почти что окончанием этого месяца. От души поздравляю. Пусть Аллах услышит все ваши молитвы. Пусть Аллах даст свет вашим домам. Пусть Аллах даст всем здоровья. Пусть Аллах всем вам даст рузу баракат, чтобы на столах у вас всегда было чем покушать. И всего наилучшего желаю. Спасибо. Самое главное еще в этот вот период такой нехороший. Спасибо, Аллах, чтобы отвел от нас вот эти все невзгоды, все эти проблемы. И мы сами для этого должны стараться. Что Аллах говорит? Все мусульмане друг другу братья. Мы должны стать братьями, друг друга любить, уважать. Тогда и Аллах нам все воздаст. Естественно. Вам спасибо огромное. Спасибо огромное. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. برادران خوش آمدید به افطاری 2024. این یکمین افطاری است که در شهر سمر در ماه شریف رمضان جوانمردانی هستند. جوانمردان بسیار هستند. کسانی که از دور شده باشند همه در خدمت هم زنده باشه. همه کسا همون را بگی ابرو پرک تبیران همون را پرک برد عمر خچا عمر خچا همه ما که برای بچه گرفتی بچه صورت گرفتی ای همسایه